पश्चिमबंगर दीघा जगन्नाथ मंदिर रो नाम सहित जो धाम शब्द को जोड़ी दिया जाइथिला ये शब्द को प्रत्याहार करागला एवं ये प्रत्याहार करा जिबा द्वारा सारा ओडिशार 4.5 कोटी ओडियांकर तथा जगन्नाथ प्रेमी जो माने अछंती समानंकर भावना एवं भक्ति को निश्चित भाव में आज सुरक्षित रखा जाई पारि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ होउछंती ओडिया जातिर प्राणकेन्द्र और ओडिया अस्मितार प्रतीक। विश्वर विभिन्न स्थान रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मंदिर प्रतिष्ठा करिबा एवं सेथिरे भक्त माननकु श्रद्धालु माननकु आकर्षित करी आनी सेथिरे जोड़िबा निश्चित भाव में ये गोटे गर्वर विषय। किंतु यह सहित शास्त्रीय मर्यादा शुद्धता एवं परंपरा को अक्षुण्ण रखिबा ये मध्य अति गुरुत्वपूर्ण ये विषय। आमे समस्ते जानिछंती शास्त्र अनुजाई भारत वर्ष रे 4टी पवित्र धाम अछि। सेथिरु पुरी श्री जगन्नाथ धाम अन्यतम एवं स्वतंत्रता अछि। सेथिरे जुग जुग धरी आमर स्वतंत्र परिचय मर्यादा महात्म्य ये बजाई रही आसी। तेणु महाप्रभुंकर मुख्य लीलास्थली एवं तांकर धाम केवल पुरी ही विवेचित होता है यह विश्व सर्वविदित। श्रीक्षेत्र पुरी व्यतीत आमे कौन सी स्थान को श्री जगन्नाथ धाम बोली आमे केबे भी कौन सी भक्त किंबा कौन सी श्रद्धालु किंबा कौन सी अंचल जनसाधारण केबे भी ताकू ग्रहण करि परिबे नाही। दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम शब्द हटेया पई आम सरकारंकर अभियान एवं 4.5 कोटी ओडियांकर भावावेग एथिरे संपूर्ण भाव में जड़ित थिला। वर्तमान पश्चिमबंगर सरकार एवं तांकर सहित आमर सीधा सड़क आलोचना हवा नुआ सरकार आसिला परे एवं स्वतंत्र भावे सरकारंकर प्रतिनिधि हिसाब रे पुरीर मान्यवर सांसद संबित पात्र महोदय को मु दायित्व देइथिली एवं एक चिट्ठी सहित तांकु पश्चिमबंग सरकार मुखिया मुख्यमंत्री को भेटिबा पई मध्य मु ताकु पठेइथिली एवं से मध्य ये दायित्व को सुचारू रूपे संपन्न करिसंती। मुख्यमंत्री सहित आलोचना करिसंती एवं आलोचना कला परे आम सरकारंकर मु लिखिथिबा चिट्ठी को सेठी ताकु हस्तांतर करिसंती एवं संगे संगे ये कथा को सुनिला परे पश्चिमबंगर नुआ सरकार मुख्यमंत्री श्री शुभेन्दु अधिकारी ताकू से ग्रहण करिसंती एवं तुरंत निष्पत्ति मध्य नैचंती घोषणा भी करिसंती जे दीघारे जो श्री जगन्नाथ मंदिर जो अच्छी जो धाम शब्द जोड़ा जाइछि ताकू तुरंत हटागला बोली एवं ताहा मध्य से सरकारी स्तर रे ताहार नोटिस बाहर करी मध्य कार्यकारी करैछंती एवं से जगन्नाथ धाम दीघा जो लेखा जाइतिला सेतिरे धाम शब्द को 2 दिन भितर उठाया तांकर अधिकारी माननकु मुख्य शासन सचिव को निर्देश देला परे ये 2 दिन 48 घंटा भितर मध्य ताकू हटै दिया जाइछि। एणु निश्चित भाव में आम सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार एवं ऐतिह्य सुरक्षा पाई ओडिया संस्कृति एवं ओडिया अस्मिता श्री जगन्नाथ संस्कृति एवं अस्मिता को सबुबले सुरक्षित रखिया पाई सेथिपाई सतर्क रहिबा सहित ताकू सुरक्षा देबा एवं सेथिपाई कार्य करिबा पाई निश्चित भाव में सबुबले जाग्रत पहरी भरी रहिबे एवं ये काम मध्य एवं से जगह रे दारू ब्रह्म पूजा पाइबे सेति प्रयास एवं इस्कन तरफ आमे सुनिया को पाउछु सेति पिज्जा बर्गर आदि मध्य पूजा करा जाय। देखंतो मु जो कथाटी आपण मानक पाखरे रखिली जे श्री जगन्नाथ धाम पुरी यार स्वतंत्रता अच्छी ये धाम हिसाब रे आदिगुरु शंकराचार्य भारतवर्ष जो 4 धाम प्रतिष्ठा करते ता भर पुरी अन्यतम और स्वतंत्र एक आम समस्त जानी आमर श्री जगन्नाथ संस्कृति
ପୁରୀର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ତାହାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ଏଠି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ତାର ରଥଯାତ୍ରା ଏ ସମସ୍ତ ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ଅନୁସାରେ ବି ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଥିରେ କିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେଠି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନାଶ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ଅଛି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଜୀବନାଶ କରିବା ଏ କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ତାକୁ ମାନିବା କଥା। ଯଦି ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ବି ସମୟ କ୍ରମରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗଜପତି ମହାରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପୁରୀର ମଠାଧୀଶ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମଠାଧୀଶାଧିପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମତ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ନୀତି କାନ୍ତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଧାମ ଏ ଶବ୍ଦ ଉଠିଲା ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଯତ୍ନବାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିକି ସେମାନେ ପାଷାଣ ବା ଧାତୁରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବେ କିମ୍ବା ଏ ବାବଦରେ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠିକାର କମିଟିକୁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ପୁରୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ସମୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଭାଗାଭାଗକୁ ଦେଖିକରି ଯେ ପୁରୀବାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ୟୁରେ ନ ଯାଇକରି କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନ କରିକରି ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ